अस्सलामु अलैकुम। जब तुम तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हो तो जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है, तो सुनो तहज्जुद में कितनी ताकत है। अल्लाह का लाडला बनने की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत। इतने मजबूत हथियार को उठा लोगे तो दुनिया की हर जंग फतेह कर लोगे। इसीलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। टूटे दिल तहज्जुद में जुड़ जाते हैं, बिखरा हुआ वजूद यहाँ आकर संभल जाता है। तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें वहाँ अर्श से बुलावा आता है जो हर एक को नसीब में नहीं होता। यहाँ आकर टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और जो ख्याल भी आ जाए वो कबूल होता है। तो फिर दुआ क्या चीज़ है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद मौज़ों का दूसरा नाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तहज्जुद पढ़ो और आपके लिए मौज़ा ना हो। मौज़े हर हाल में होकर रहते हैं। बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो अज़ान की नहीं बल्कि दिल की अज़ान पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज की कोई अज़ान नहीं होती, उसका बुलावा सीधा दिल से आता है। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने, कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। और जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो नमाज कज़ा करने वाले भी तहज्जुद अदा करने लग जाते हैं। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुन लिया जाता है। जब अल्लाह ने नवाजना होता है ना, तो हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठने लगते हैं, सर सजदे में खुद झुकने लगते हैं, दुआओं में आँखों से आंसू खुद ही बहने लगते हैं। वो अपने बंदों को आजमाइश में डालकर वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से इंसान ना उम्मीद हो जाता है। वो अपने बंदे को आजमाइश के अंधेरे से गुजार कर उसकी चाहतों की रोशनी से नवाजता है। वो अपने बंदे को हमेशा तड़पता हुआ नहीं छोड़ता, बस उसे सब्र करना सिखाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है। कोई भी चीज़ वक्त से पहले हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकती है। तुम अल्लाह को तहज्जुद की तारीकी में मनाओ, वो तुम्हें कुन की सुबह से ज़रूर नवाजेगा। कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो, जो चाहो वो मांग भी लिया करो। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकातें और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती है और मुकद्दर भी बदल सकती है। तहज्जुद मोहब्बत की नमाज है। तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ वो दुआ है जो इंसान अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए अदा करता है। तहज्जुद की दुआएं नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखती है। तहज्जुद की दुआएं तुम्हें हर तकलीफ से शिफा दिला सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक सजदा तुम्हें क्या क्या दिला सकता है। तहज्जुद मौज़ों का दूसरा नाम है। अल्लाह को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदाए रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से इल्तिजा करके अपनी दुआएं तलब करना बेहद पसंद है। दुआ सब कर सकती है, बस ये यकीन के साथ मांगना कि जो भी मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन हो सकता है, मगर जिससे मांग रहे हो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक
تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھ کر اس سے مانگو اور یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئے گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، موضوع کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور تم سجدے میں گر جاؤ گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائش ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کو چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی لسٹ میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائش، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہے، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے شکر کے سجدے تک لے جائے گی۔ آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسی اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی لاز رکھ لیتے ہیں، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاز رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہوتا ہے لیکن اس رب کا سمیٹ لینا مستقبل ہوتا ہے، اور پھر جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی محبت ہے۔ اور کیا تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو؟ جب تمہیں یوں لگے کہ اب تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو سر جھکا کر خالی ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور تمہارا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ کیا نرالی محبت ہے اللہ کی! تکلیف بھی ہمیں ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ اگر آپ کی دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ سے پیار ہے اور وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی دیر اور مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے مانگے۔ آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ کی آواز اسے پسند ہے، اور جس کی آواز کا اللہ کو انتظار رہتا ہے اس کے نصیب کے کیا کہنے۔ اللہ دل کی خاموش دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ وہ دل کی بے قراری، آنسوؤں کی التجا، روح کی بے چینی سے واقف ہے۔ وہ سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ ناممکن دعاؤں پر کن کہہ کر آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیت کا انتظار مت کرے۔ یاد رکھو، یہ مصروفیت آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ابھی اپنے رب کی طرف پلٹے۔ اگر آپ جوان ہیں، تندرست ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ موت کو آنے کے لیے عمر اور صحت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی لیے اپنی تیاری مکمل رکھے۔ اللہ جانے کب باری آ جائے۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب سب کہہ رہے ہو کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کو گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنی پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ جیسے ان لوگوں کی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں، ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔
याद रखें कि कुछ कहानियाँ आंसुओं से शुरू होती है, लेकिन सब्र की ताकत से और अल्लाह पर भरोसे से, यकीन कामिल की खूबसूरती से उनका इख्तिताम खुशगवार होता है। जानते हो कुन कब फरमाया जाता है? जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख जाते हो, जब तुम कांपती आवाज़ के साथ तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला के सामने अपनी फरियाद लेकर खड़े हो जाते हो, जब तुम अपनी सारी बेबसी उसके सामने रख देते हो, जब तुम मुकम्मल यकीन के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करते हो, जब तुम इस बात पर यकीन कर लेते हो कि देर उसकी तरफ से देर का मतलब हरगिज इनकार नहीं है। कुन वो तब कहता है कि जब तुम मुसलसल सब्र और यकीन के साथ दुआएं करते रहते हो। अगर आप अपनी दुआओं को वाकई सच्चा देखना चाहते हो तो उन दुआओं को तहज्जुद में मांग कर देखो। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।